What's up mga katrops? So Raider 150 Fi. So super stock engine. So ang nabago lang dyan ay ang elbow saka canister ng Raider carb. So yun, testing natin. So, rapid backfire with idle rumble. Yan ang idle nya. So stock ECU tayo guys. Rev natin, rev. So yan ay nasa 5,000. So yan yun. Okay, 5,000. So i-try natin kung ano magiging resulta hanggang dito. I-full throttle natin. So yun ang full throttle.